So hello mga idol, welcome back sa ato ang channel no. So for today's video mga idol na ako i-share ninyo nga maka-proud ba o mahimong silbi inspirasyon sa mga tao ba nga naiuban diha na nginabuhi og di maayo, pero kani makita ninyo sa video nga si kuya nining kamot siya nga manginabuhi og tinarong ba nga patas nga pagpanginabuhi diri sa kalibutan bisan pa puno sa mga kalisod sad nga nahitabo sa to kinabuhi. Pero si kuya napakita siya nga magmaligunon nga padayonon gyapon kung unsa man gani ang mga trials sa kinabuhi, kay maabot ra gyapon ang panahon nga mapaboran na gyapon ta. So maura na ang mga idol akong i-share ninyo nga di ta mawad ano kapaglaom sa atong kinabuhi. Bago na ko tapuson ng video mga idol, so nalang ko shoutout si Aiza Perales. So silingan na mo dito sa May Bayugan City no. Shoutout sa imo nga ma'am. So thank you sa imong pagsuporta sa atong ginagmayang nga vlog no. Salamat God bless kayo. Okay mga idol, kana ra mga idol. Thank you for watching. Bye bye.